Maayong buntag sa tanan. For today's recipe, manok na halang-halang. Mauni ang mga sahog. Gihiwa-hiwa o ginagmay. Ato ipagkita og klaro kung unsa ang mga sahog. Marinito nato ang manok. Ato sagulan og soy sauce, minta, asin, atong i-mix. I-marinate nato og 10 minutes. After 10 minutes, magpainit na ta og kaha. Butangan nato og gamayng mantika. Ilunod nato ang ahos, bombay. Dili nato papaigon ang lamas. Sunod ang loya. Isunod nato ang gimarinate nga manok. Dayon atong tabunan. Isunod nato lunod ang sayote. Then ukayon, ighuman ukay, tabunan balik. Atong ilunod ang siling espada. Pindi ninyo kung unsa kahadaghan para mahang. Isunod nato ang seasoning. Pasagdaan ang nato og pabukal. Dili lang usa magbutang og tubig kay magtubig man ang sayote. Isagol nato ang sibuyas dahonan. Medyo nahubas man siya. Gisagulan na ni mama og 1 cup water. Hangtod maluto. Luto na ang halang-halang or spicy chicken with sayote. Daghang salamat guys!